Monday dinte Raju point pura loi kina muike jaise Bisema. Etu Chakama hoi kina 0 point hoi kina jaise Hayal loi kina. Etu Bisema bosti nichete nodi nichete muike loi jaise. Tate pura muike ekjon golate dorise dori kina ulaise muike barte ulai kina ekjon tu gari start korise aru ekjon pura muike bonduk dori kina gari laga barte muike side te girai dise aru tai khan gari loi kina pulai jaise. তিনজন মানুহ থাকিছে মানুহ দেখিলেতো চিনিব এনে এইটো 30 ভিতৰতে থাকিব তিনজনটো সাতু 30 ভিতৰতে থাকিব এনেকা হায়াৰ যাব না নাই পাই এইটো কৈ কিনা মই উঠাইছে জায়গাটো কৈছে বিছমাতে যাও বস্তিতে না মই কৈছে আচ্ছা হ'ব বিছমা বস্তি হলে তো ৰাস্তা হনবিল সাইডতে বন্ধ থাকিছে এইটো দিনতে মইকে ডিএসএফ কেম্প পুৰা লৈ যাইছে চাকামা 0 পইণ্ট পুৰা তাতে পুৰা বিছমা বস্তি যা পিছতে মই কৈছো দাদা ইয়াতে আই যাইছে তো বস্তিতে কৈছে অলপ নিচে যাবি হৈ কিনা মইকে নদীৰ ওচৰতে লৈ যাইছে তাতে পুৰা মইকে একজনতে গলাতে ধৰিছে ধৰি কিনা একজনতে বাৰতে আই কিনা মইকে বন্দুক ধৰিছে আৰু পিছতে মইকে ৰাস্তা নিচেতে ফেলাই কিনা তাইখান গাড়ী লৈ কিনা পলাই যাইছে গাড়ী লাগা একো খবৰ পোৱা নাই তাইখান একো পোৱা নাই আমি খান গাড়ী লাগা খবৰটো গাড়ী লাগা নম্বৰ থাকিছে 0183 পুলিচকে কৈ কিনা এফআইআর দি কিনা আছে আমি খান মানডে দিনতেই দিছে সামতে একো নাই তাইখানতো কৈছে খবৰ কৰিব কৈ কিনা একোতো ৰেছপন্স নাই এতিয়ালৈ এইটো ঠিক খবৰ নাপাৰে মই কি মানুহ থাকিছে এইটো বুজিয়া নাই মইতো হয় হয় টেং পৰা মই মেইন ৰাস্তাতে আহিছে আৰু তাতে পৰা গাড়ী পৰা আহিছে মই মুৰ্গী গাড়ী পৰা আহিছে মই জখমটো পোৱা নাই মই একো কৰিয়া নাই তাই কাৰণ বাৰতে ফেলাই কিনা গাড়ী লৈ কিনা যাই যাইছে মই এইটো ক'ব টেক্সি ড্ৰাইভাৰ কামকে এনে বস্তিতে যাইলে বি অলপ সেফটি হৈ কিনা যাবলৈ না কোচিছ কৰিব এইটো ক'ব আৰু একো ক'বলৈ নাই পইচাটো মই লগা পাৰ্টছ পৰা ওলাই কিনা 4000 ভিতৰতে হ'ব লৈ যাইছে পইচাটো আৰু পাৰ্টছটো ফেলাই কিনে যাই যাইছে তাইখান পাৰ্টছৰ ডকুমেণ্ট খান থাকিছে আমি লগা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স সেইটো খান থাকিছে তো পাৰ্টছটো ৰাখি কিনে তাইখান যাই যাইছে 4000 ভিতৰতে থাকিব পইচাটো It's really unfortunate that the case of theft and robbery towards our ANTA member that took place on 21st of July at around 4 p.m. in between Viswema and Kedima, wherein the three miscreants, they hold the driver at gunpoint and they threw him away. They pushed him away from the vehicle. They opened the vehicle door. They snatched the vehicle key and pushed the driver out of the vehicle, and they took the taxi and ran away. So we are in contact with the police. We have also filed an FIR in the North Police Station, and the police are handling the case. So we expect cooperation from each and everyone. Whoever finds or sees this vehicle bearing number NL01TA 0183 to please inform the ANTA or the police and solve the case at the earliest. So the police are doing their work, they are doing their best, and we also request the concerned department and the police department to please
catch the culprits at the earliest and punish them with befitting punishment as per the law. And it is very unfortunate that in this era, in this 21st century, we are having this primitive system of threatening, taking people with gunpoint and robbing people. So it's very unfortunate, and I hope these things doesn't happen in the future. Thank you.